Good morning. Nana po to sa pantalan para mag-zumba. Pasingot ta guys. Pasingot ta kay kapon wala tay zumba ka nag-ulan. So, bawit karon. Ay ginagko na tong bell-bell. Oko. Nagchika-chika pa while nag-ayo pa sa among sounds. Lami magid ang kabuntagon pag matanim mo no sa gisapot ko ganina kay 5:25 na dili alarm akong cellphone mo nang nadugay ko pag mata kay gito ka akong acid reflux kadlawon pa pagbalik ka tulog pag mata 5:25 na taranta na so nagsabay na ko sorry kay Lord nga sabay ko kay dugay ko nakamata pero karon naata sa pantalan no wa pa nagsugod atong zumba nagchika-chika pa Mahalak di kastuan niya, mahalak ang kastuan niya. Hindi man na ingon nga magpaniwang mag-exercise. Ang imong energy man na ako nga makakot. ingon nila ang zumba magpagamay or magpaniwang dili wala ko manggit ka makaon manggit ka ang zumba para lang makapasingot ka magawa sa imong singot sa imong lawas muna dili importante nga dili ingon nga dili ingon nga mag-exercise ka, mag-zumba ka, kay maniwang ka, dili. Diba? Muna lang diskutar ka ron, anong dako ka, nag-exercise ka, ang importante, gipaningot ka, gigawas imong singot. Daw, pila ka calories sa gawa sa imong lawas. Okay, thank you for watching.